अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ का दिफा के बयान कलमबंद करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी बादीगर के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत की। दौरान समाअत आसिफ अली जरदारी, ख्वाजा अब्दुल गनी मजीद, अनवर मजीद और यूसुफ रजा गिलानी के प्लीडर अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुल्ज़िमान की हाजिरियां भी लगा ली। इसराइल की गजा पर जारहियत जारी है। पनाह गज़ीन कैंपों पर बमबारी, मजीद 31 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली बमबारी में शोहदा की तादाद 12,000 से तजावुज कर गई। 25,000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई ममालिक ने गजा में अस्पतालों, स्कूल और इबादत गाहों को निशाना बनाने, बच्चों और ख़वातीन की हलाकतों पर इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का मुतालबा किया है। उधर कतर की सालिसी में इसराइल, अमरीका और हमास के दरमियान यरगमाली की रिहाई और चंद दिनों के लिए आर्जी जंगबंदी के मुआहदे पर इसराइली हटदर्मी के बाद इत्तफाक न हो सका। सऊदी अरब समेत दीगर इस्लामी ममालिक के वज़रा ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब और दीगर इस्लामी ममालिक के वज़रा के वफ्द ने आज चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग का दौरा किया, जहां वज़रा की अहम बैठक की। इसे गजा में इसराइली जारहियत रुकवाने और इलाके में इंसानी इमदाद की बहाली के लिए दौरों का पहला कदम करार दिया गया है। इस दौरान वज़रा ने गजा में फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा किया है। भारतीय रियासत केरला से ताल्लुक रखने वाले सियासतदान राज मोहन ने कहा है कि इसराइल वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बगैर मुकदमा चलाए गोली मार कर कत्ल कर देना चाहिए। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राजा मोहन ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को न्यूयॉर्क मॉडल की तर्ज पर सजा देने का मुतालबा कर दिया। भारतीय खबर एजेंसी के मुताबिक राज मोहन आंथन का कहना था कि महसूर गजा की पट्टी में फलस्तीनी के खिलाफ जंगी जुर्म का इर्तिकाब करने पर नेतन्याहू को ये सजा देनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, गजा में जालिम नाम नेहाद बड़ी सियासी पार्टियों की क़यादत खामोशी है। अमरीका के खिलाफ अमरीका के खौफ से फलस्तीन का नाम नहीं लेते। गजा में एक करबला बरपा है, छोटी सी बस्ती पर बम बरसाए जा रहे हैं। बलूचिस्तान और सिंध को फतह करने के दावे हो रहे हैं। ये हुक्मरान अपने अवाम और शहरों को ही ज़ेर कर सकते हैं। इनमें जरा और जालिम के खिलाफ बोलने की जुर्रत नहीं। गजा मार्च से खिताब करते हुए कहा, कौम अहद करें आइंदा इंतखाबात में अमरीकी एजेंटों को पाकिस्तान फतह नहीं करने देंगे। कौम हकीकी तब्दीली, फ़लस्तीनो कश्मीर की आज़ादी और मुल्क में कुरान और सुन्नत की बालादस्ती कायम करने के लिए इलेक्शन में जमात इस्लामी के हक में फैसला दे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेल में जहर देने का इल्ज़ाम गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने निगरान हुकूमत के गिरफ्तार किया और नाहिद शाही फरमान के जरिए रिहा कर सकते हैं। चेयरमैन PTI का जेल में मुकम्मल महफूज और हमारी जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड के इल्ज़ाम को संजीदा नहीं लेते। लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्ज़ाम वोटर्स को मतवज्जा करने का हरबा है। तमाम जमातें अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि हमारी तरजीह है कि जल्द इलेक्शन हो। चाहते हैं कि एक मुंतखब हुकूमत आए और अपनी जिम्मेदारियां संभाले। तालिबान अच्छी तरह जानते हैं कि TTP वाले कहां से हमले कर रहे हैं। अमरीकी अरकान कांग्रेस की जानिब से हुकूमत को लिखे खत में कहा गया है, शफाफ इंतखाबात तक पाकिस्तान की इमदाद रोक दी जाए। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक कांग्रेस के 11 अरकान ने अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन को खत में बाइडन इंतजामिया पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में अमरीकी इमदाद इस वक्त तक रोकें जब तक मुल्क में आईनी निज़ाम बहाल नहीं हो जाता, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो जाते।
امداد اس وقت تک روک دی جائے جب تک کہ پاکستان فیصلہ کن طور پر آئینی نظام کی بحالی کی جانب نہیں بڑھتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموک کے باعث جنوری کے آخر تک ہفتے کے روز تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا حکم جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں کا تحریری حکم جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر کو سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ خطرناک صورتحال، محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے پنجاب کے 10 اضلاع میں ایک ہفتے کے لیے ماسک پہننا لازمی قرار دے دیا۔ ماسک پہننے کی پابندی کا اطلاق لاہور، شیخوپورہ، قصور اور ننکانہ صاحب کے اضلاع میں ہوگا۔ اس کے علاوہ گجرانوالہ، حافظ آباد، سیالکوٹ، ناروال، گجرات اور منڈی بہاؤدین میں بھی ماسک پہننا لازمی ہے۔ آسٹریلیا نے مودی اسٹیڈیم کو بھارتی کرکٹ ٹیم کا شمشان گھاٹ بنا ڈالا، لاٹھی چارج، چھٹی کا دودھ یاد دیا۔ کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کے فائنل میچ میں بھارت کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر چھٹی مرتبہ ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ فائنل میچ میں بھارتی ٹیم کا بیٹنگ کے بعد بالنگ میں بھی جادو نہ چل سکا۔ آسٹریلیا نے بھارت کا 241 رنز کا ہدف 43ویں اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر بآسانی حاصل کر لیا۔ ٹریوس ہیڈ نے 120 گیندوں پر 4 چھکوں اور 15 چوکوں کی مدد سے شاندار 137 رنز کی اننگز کھیلی۔ اور نگارا کووا کی 23 سالہ حسینہ شینس پالاسیوس نے مس یونیورس 2023 کا تاج اپنے سر پر سجا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں علینا مظفر اور میں ہوں حسنین حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ خاص اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں، آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت اسلام آباد نے توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس میں نواز شریف کا دفاع کا بیان قلم بند کرنے کی درخواست منظور کر لی ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نواز شریف، آصف علی زرداری اور دیگر کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت آصف علی زرداری، خواجہ عبدالغنی مجید، انور مجید اور یوسف رضا گیلانی کے پلیڈرز عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ملزمان کی حاضریاں لگائی۔ سماعت کے دوران نواز شریف کے وکیل صفائی نے موقف اختیار کیا کہ ایک دفاع کا بیان رہتا ہے، نیب کو نواز شریف کا بیان ریکارڈ کرنے کی ہدایت کی جائے، سپلیمنٹری ریفرنس فائل کرنا ہوگا۔ نواز شریف کی غیر حاضری میں ریفرنس فائل ہوا تھا۔ ہم چاہتے ہیں سابق وزیر اعظم کا موقف نیب ریکارڈ کر لے۔ نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ درخواست پڑھنے کا وقت دیا جائے، جس پر عدالت نے کہا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، نواز شریف کو بلا کر بیان ریکارڈ کر لیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ تفتیشی افسر نے بیان ریکارڈ کرنا ہوتا ہے، وہی کریں گے، جس پر وکیل صفائی نے جواب دیا کہ ہمیں سوال نامہ دے دیں، ہم جواب دے دیتے ہیں۔ پروسیکیوٹر نے مزید کہا کہ کوئی نزدیکی تاریخ بھی دے دیں، تفتیشی افسر بیان ریکارڈ کر لیں گے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ عدالت نے نواز شریف کا بیان قلم بند کرنے کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 30 نومبر تک کے لیے ملتوی کرتی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ کسی صورت برداشت نہیں پاکستان کے خلاف کارروائیاں ہوں اور افغان طالبان تماشا دیکھتے رہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ میری وفاداری ریاست کے ساتھ ہے، میرے لیے تمام افغان قابل احترام ہیں۔ افغانستان کے حوالے سے میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ دہشت گردی میں ملوث عناصر کی بے کنی کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ افغانستان کی جانب سے
दहशत गर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अनवारुल हक काकड़ ने मजीद कहा कि रोजाना की बुनियाद पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही हैं। अमरीका और तालिबान में मज़ाकरात जरूरी थे, मज़ाकरात सिर्फ हथियार डालने वालों से मुमकिन है, बंदूक की नोक पर कोई रियासत को मजबूर नहीं कर सकता। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि रियासत के हक में कुछ मुश्किल फैसले भी करने पड़ते हैं। अफगान हुकूमत जानती है कि टीटीपी कहाँ मौजूद है। 2 साल पहले मज़ाकरात का ढोंग रचाया तो अफगानिस्तान सरजमीन पर निकला। अफगान तालिबान जानते हैं कि टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ कहां से कार्रवाइयां करती है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि फैसला अफगान तालिबान करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं या हमारे हवाले, किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां हों और अफगान तालिबान तमाशा देखते रहें। टीटीपी वस्त एशियाई रियासतों में नहीं, अफगान सरजमीन पर मौजूद है। मुख्तलिफ कातिब फिक्र के उलमा से आर्मी चीफ की मुलाकात भी हुई है। इसराइली फौज ने दावा किया है कि इसने गजा की पट्टी में शिफा अस्पताल के नीचे 55 मीटर लंबी सुरंग तलाश कर ली है। अपने दावे को साबित करने के लिए इसने सुरंग की वीडियो भी शाया की है। अरब मीडिया के मुताबिक फौज ने एक वीडियो क्लिप के साथ एक फौजी बयान में वजाहत की है कि सुरंग 10 मीटर की गहराई में वाक़ है। दूसरी तरफ आलमी अदारा सेहत ने कहा है कि अस्पताल में अब भी दर्जनों मरीज मौजूद हैं। इसराइली फौज ने कहा है कि वो दाखिली सलामती सर्विस और इंटेलिजेंस सर्विस की तरफ से फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर सुरंग को सामने लाने के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल हुए। बयान में मजीद ये भी कहा गया कि ये सुरंग, जिससे एक गहरी सीढ़ियां दाखिली दरवाजे की तरफ जाती हैं, इसको मुख्तलिफ दिफाई इकदामात से लेस किया गया है। इसमें एक बलाई दरवाजा और फायरिंग का सुराख भी मौजूद है। इस किस्म का दरवाजा हमास हमारी फौज को दाखिल होने से रोकने के लिए इस्तेमाल करती है। यहाँ हमास का हेडक्वार्टर्स और इसके जेर जमीन असासे भी मौजूद हैं। अरब मीडिया के मुताबिक फौज ने यह भी कहा कि इसे सुरंग के खुलने के वक्त एक कार मिली जिसमें बहुत से हथियार थे। फौजी बयान से जाहिर होता है कि इसराइली फौज सुरंग के रास्ते खोलने की कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। सऊदी अरब समेत दीगर इस्लामी ममालिक के वज़रा ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब और दीगर इस्लामी ममालिक के वज़रा के वफ़द ने पीर के रोज चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग का दौरा किया, जहां वज़रा की अहम बैठक हुई है। इस गजा में इसराइली जारहियत रुकवाने और इलाके में इंसानी इमदाद की बहाली के लिए दौरों का पहला कदम करार दिया गया है। इस दौरान वज़रा ने गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अरब मीडिया का यह कहना था कि वज़रा के वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनीत रखने वाले ममालिक के अहदेदारों से भी मुलाकात होगी, जिसमें मग़रिब पर यह जोर दिया जाएगा कि वो इसराइल के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करे कि वो गजा में अपने हक़ के दिफा में हमले कर रहा है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के आला तरीन सफारतकार से मिलने वालों में सऊदी अरब, अर्दन, मिस्र, इंडोनेशिया और फ़लस्तीन के वज़रा समेत OIC के और भी दीगर हुकाम शामिल थे। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के खिलाफ लंदन में एहतजाज जारी है। यहूदियों ने भी एहतजाज किया। मुजाहिरीन की जानिब से फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद रोकने और जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा हुआ, जिसमें 1 लाख अफराद ने शिरकत की है। उधर स्वीडन में सैकड़ों अफराद ने पार्लियामेंट के सामने एहतजाज किया। इसी तरह पेरिस की रैली में फ्रांसी अदाकारों ने भी शिरकत की है। यमन के हफ्सियों ने बहरा अहमर में इसराइली ताजिर का बहरी जहाज अगवा कर लिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक तुर्की से भारत जाने वाले जहाज पर हमले के 52 अफराद मौजूद हैं। बरतानवी कंपनी का रजिस्टर्ड जहाज इसराइली टैकॉन की जुज़वी मालकियत है, ताहम हमले में कोई इसराइली शामिल नहीं है। हफ्सी इसराइली कंपनियों या इसराइली परचम वाले जहाजों को निशाना बनाने की धमकी भी दे चुके हैं। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। शेर अफजल मरवत के मावन वकील उसामा एडवोकेट अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत मुआवन वकील ने अपना मौकिफ पेश किया कि सीनियर वकील शेर अफजल मरवत पेशावर हाई कोर्ट में है, आज यहाँ दस्तयाब नहीं।
عدالت آج سماعت کو ملتوی کرے۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت کی عدم دستیابی کے باعث سماعت بغیر کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ خبر آپ کو دیں کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی چیلنج کر دی ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کارروائی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ختم اور سپریم جوڈیشل کونسل کا موصول نوٹس غیر قانونی قرار دیا جائے۔ دوسری جانب سپریم جوڈیشل کونسل کے روبرو جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف ریفرنس کی سماعت آج ہوگی۔ مزید تفصیلات کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے جسٹس مظاہر نقوی کے نام پر لاہور میں 2 جائیدادوں کا مکمل ریکارڈ طلب کیا گیا۔ گلبرگ 3 لاہور میں پلاٹ نمبر 144 بلاک F1 کا مکمل ریکارڈ مانگا گیا۔ لاہور کینٹ میں پلاٹ نمبر 100 سینٹ جائز پارک کا بھی مکمل ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ دونوں جائیدادوں کی بابت متعلقہ سرکاری محکموں کو ریکارڈ طلبی کے نوٹسز بھی موصول۔ آج بروز پیر کو دوپہر 3 بجے سینئر افسروں کو ریکارڈ سمیت پیش ہونے کا بھی حکم ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے آئین کے آرٹیکل 210 کے تحت تمام متعلقہ افسروں کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ سموک کا روگ برقرار، فضائی آلودگی میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور بدستور دوسرے نمبر پر براجمان۔ شہر میں مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس 395 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شہر قائد میں بھی اضافہ، فضائی آلودگی میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ سموک کے باعث کراچی دنیا کا تیسرا آلودہ ترین شہر بن چکا ہے، جبکہ بھارتی دارالحکومت دہلی دنیا میں آلودگی کے لحاظ سے سر فہرست ہے۔ آلودہ فضا کے باعث سانس لینا بھی دشوار ہو چکا۔ ہسپتالوں میں دمے اور کھانسی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ طبی ماہرین نے سانس کے مریضوں کو خصوصی احتیاط برتنے کی ہدایت کرتے ہوئے ماسک کا استعمال یقینی بنانے اور گھروں میں رہنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ دوسری جانب سموک کی خطرناک صورتحال پر نگراں حکومت نے اہم فیصلے کرتے ہوئے پنجاب بھر میں 1 ہفتے کے لیے ماسک کا استعمال بھی لازم قرار دیا ہے۔ اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سموک کے باعث جنوری کے آخر تک ہفتے کے روز تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا حکم دے دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے سموک کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر کو اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ پنجاب حکومت ہفتے کے 2 روز ورک فرام ہوم کرنے کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے۔ جاری کردہ حکم نامے کے مطابق نوٹیفیکیشن میں جم بند کرنے کا لفظ معطل کیا جاتا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن کورونا کی شک کے تحت کیا گیا ہے، اسے مزید لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ سموک کے خلاف کارروائیاں نہ کرنے والے افسران کے خلاف محکمہ ماحولیات محکمانہ کارروائی بھی کرے گا۔ اور آپ کو بتائیں کہ آج کاروباری ہفتے کے پہلے روز کے آغاز میں انٹر بینک میں ڈالر چند پیسے سستا ہوا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 30 پیسے سستا ہونے کے بعد 286 روپے 20 پیسے کا ہو چکا۔ انٹر بینک کے گزشتہ سیشن میں ڈالر 286 روپے 50 پیسے پر بند ہوا تھا۔ ادھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروباری ہفتے کے آغاز میں مثبت رجحان نظر آیا ہے، جو بعد میں منفی میں تبدیل ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 160 پوائنٹس کی کمی سے 56,902 پر آ گیا۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز 100 انڈیکس 57,063 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ اور آپ کو بتائیں کہ انٹرا کورٹ اپیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب الجواب دلائل دیں گے۔ عدالت نے سائفر کیس کے جیل ٹرائل پر آج تک حکم امتناع جاری رکھا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت آج ہوگی۔ جسٹس گل حسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ ڈویژن بینچ میں جسٹس سمن رفت امتیاز بھی شامل ہیں۔
اور بڑی خبر آپ کو دیں کہ آسٹریلیا آئی سی سی مینز ون ڈے ورلڈ کپ کے فائنل میں ٹورنامنٹ کی ناقابل شکست اور میزبان ٹیم بھارت کو 6 وکٹوں سے ہرا کر چھٹی بار کرکٹ کا عالمی چیمپئن بن چکا ہے۔ آئی سی سی ورلڈ کپ کے فائنل میں آسٹریلوی بیٹسمین ٹریوس ہیڈ اور لبوشن نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت کے ارمانوں پر پانی پھیر کر ورلڈ کپ 2023 کا ٹائٹل آسٹریلیا کے نام کروا دیا۔ گزشتہ روز ورلڈ کپ کا فائنل احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا، جہاں آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنس نے ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا۔ آسٹریلیا کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت کی پوری ٹیم 50 اوورز میں صرف 240 رنز ہی بنا سکی۔ کے ایل راہل 66 اور وراٹ کوہلی 54 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ آسٹریلیا نے بھارت کے 241 رنز کا ہدف ٹریوس ہیڈ اور لبوشین کی بہترین بیٹنگ کی بدولت 43ویں اوور میں بآسانی پورا کر لیا۔ ہدف کے تعاقب میں ہیڈ نے مشکل وقت میں سینچری اور لبوشین نے 50 کر کے اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ٹریوس ہیڈ نے 120 گیندوں پر شاندار 137 رنز کی اننگز کھیلی۔ آئی سی سی مینز ورلڈ کپ کے فائنل میں آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست کے بعد بھارتی کھلاڑی رو ہی پڑے۔ گزشتہ روز ورلڈ کپ کے فائنل میں آسٹریلیا نے ٹورنامنٹ کی ناقابل شکست اور میزبان ٹیم بھارت کو 6 وکٹوں سے شکست دے کر چھٹی بار ورلڈ کپ ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ بھارتی ٹیم ایک بار پھر آئی سی سی ایونٹ جیتنے میں مکمل طور پر ناکام ہوئی۔ ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست رہنے والے بھارتی ٹیم کے کھلاڑی فائنل میں ہار کے بعد رو پڑے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں فائنل میں شکست کے بعد بھارتی بولر محمد سراج کو دیگر کھلاڑیوں کو روتے ہوئے دیکھا گیا۔ بھارت کپتان روہت شرما کی آنکھوں میں بھی بظاہر آنسو دکھائی دے رہے تھے۔ آئی سی سی ون ڈے فائنل میں ناقص کارکردگی پر بھارتی فینس ٹیم پر برس پڑے۔ بھارتی میڈیا نے پچ کے بھی پول کھولنا شروع کر دیا اور کہا کہ بڑے دل کا مظاہرہ کر کے ہاؤسنگ پچ بنانی چاہیے تھی، لیکن جان بوجھ کر ڈیڈ پچ بنا کر دفاعی اپروچ اپنائی گئی ہے۔ مداحوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ فائنل میں ٹیم کی فیلڈنگ بھی ناقص نظر آئی ہے، کوئی بال کے پیچھے گرتا ہی نہیں دیکھا۔ بالنگ میں بھی 2-3 اوورز کے بعد بھارتی بولرز کے کاندھے ہی گر چکے تھے۔ ٹیم انڈیا نے 12 سال بعد ملنے والا موقع ہاتھ سے گنوا دیا۔ دوسری جانب بھارتی ٹیم کی شکست پر پاکستان کے سابق فاسٹ بالر شعیب اختر نے انڈین فینس کو دلاسا دیا، کہا آپ کو اپنی ٹیم پر فخر ہونا چاہیے۔ شعیب اختر نے کہا کہ بھارتی ٹیم بھیک لے کر فائنل میں نہیں پہنچی۔ بلیٹن میں خبریں اور بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ مثبت اقتصادی پالیسیوں کے ثمرات رواں مالی سال 2023 میں عسکری اور حکومتی کاوشوں کی بدولت پاکستان کی معیشت خوشحالی کی جانب گامزن ہے۔ گزشتہ چند ماہ میں زر مبادلہ کے ذخائر ہفتہ وار بنیادوں پر $67 ملین اضافے کے ساتھ $7.7 بلین ہو گئے ہیں۔ اکتوبر 2023 میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے ہیروئنی ترسیلات زر میں $6.75 بلین تک اضافہ ہوا۔ حال ہی میں چین کی جانب سے سرمایہ کاری کے بعد کل غیر ملکی سرمایہ کاری $126.3 ملین تک جا پہنچی ہے۔ اکتوبر 2023 میں بینک ڈپازٹس میں 26.23 ٹریلین کا ریکارڈ اضافہ ہوا۔ رواں ماہ آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے بہتر معاشی حالات کے پیش نظر $70 کروڑ کے قرض کی منظوری دی گئی ہے۔ رواں ماہ اسٹاک ایکسچینج میں 57,000 پوائنٹس عبور کر کے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ چکا ہے۔ پاکستان کی زرعی پیداوار میں بھی 93% کا خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ خصوصاً کپاس کی پیداوار میں 126.6% کا اضافہ ہوا۔ دوسری طرف بجلی چوری کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن میں اب تک $46 بلین کی ریکوری بھی کی جا چکی ہے، جبکہ پاکستان کے آئی ٹی کے شعبے کی برآمدات میں 3.3% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنامک اکاؤنٹ لک میں پاکستان کی معیشت کے لیے مثبت پیش رفت کی پیشن گوئی کی ہے۔ آئی ایم ایف ورلڈ اکنامک آؤٹ لک کی رپورٹ کے مطابق سال 2024 میں پاکستان کے لیے جی ڈی پی کی شرح نمود 2.5% تک رہنے کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ چین نے پاکستان کے ساتھ تجارت، مواصلات، ٹرانسپورٹ، فوڈ سیکیورٹی، میڈیا، شہری ترقی، صلاحیت کی تعمیر، موسمیاتی تبدیلیوں اور ویکسین کی ترقی جیسے شعبوں کے مختلف معاہدوں پر دستخط بھی کیے ہیں۔ مزید برآں سعودی عرب کی جانب سے ریکارڈنگ منصوبے میں بھی گہری دلچسپی کا اظہار کیا گیا۔ اس حوالے سے
مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے سینئر تجزیہ نگار اعجاز ڈوگر سے. جی اعجاز ڈوگر، اس پر مزید روشنی ڈالیے گا، کیا کہنا ہے آپ کا؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو جی یہ آج پشین گوئی لوگ کر رہے ہیں. میں نے تو آج سے کوئی کم از کم 7-8 مہینے پہلے یہ پشین گوئی کی تھی، جب پچھلی حکومت اتحادی حکومت چل رہی تھی. نگران سیٹ اپ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. پنجاب میں تو خیر یہی نگران سیٹ اپ چل رہا تھا. تو جب پیرووال میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر نے ایک ایگریکلچر لینڈ کے اوپر افتتاح کیا تھا، جو بنجر زمین تھی، اس کے اوپر جو ہے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آرمی نے ایک سٹیپ اٹھایا تھا کہ ہم نے ایگریکلچر سیکٹر میں آگے جانا ہے. میں نے تو تب سے کہا تھا، بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا تھا، لیکن میں نے کہا تھا کہ یہ آرمی کا ایگریکلچر سیکٹر میں آنا اور معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اس میں سٹیپ قدم اٹھانا، یہ پاکستان کی معیشت کے لیے اور پاکستان کے لیے انشاءاللہ خوش آئند ثابت ہوگا. اور وہ آج دیکھ لیں، آپ پوری دنیا دیکھ لیں کہ الحمدللہ پاکستان جو ہے وہ آہستہ آہستہ معاشی بحران سے نکلتا جا رہا ہے. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہوتی جا رہی ہے. اور اسی طرح دیکھیں نا، یہی وجہ ہے کہ آپ کے اوپر چین دوبارہ سے اعتماد کر رہا ہے. آپ کا سعودی عرب جو ہے، آپ کا جو مسلمان بھائی ملک ہے، وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ کر رہا ہے، وہ انویسٹمنٹ یہاں پہ کر رہا ہے. دیکھیں نا، ریکارڈک منصوبے کے اندر کتنی انہوں نے گہری دلچسپی کا اظہار کیا. اس کے علاوہ جو چین ہے، اس نے مزید جو ہے بڑی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر وہ لے کے آ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ $70 کروڑ کے IMF جو ہے، انہوں نے آپ کے معاشی صورتحال کو بہتر جانتے ہوئے کہ معاشی سچویشن بہتر ہوتی جا رہی ہے، پاکستان کے اندر معاشی جو بحران تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، انہوں نے $70 کروڑ کا قرض بھی منظور کر لیا ہے مزید آپ کا جو ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا جو انہوں نے سلسلہ سٹارٹ کیا تھا، اس میں کتنے مثبت نتائج جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. اب 73% جو ہے وہ بہتری جو ہے، ابھی جبکہ میں بات کر رہا ہوں تب سے لے کے اب تک جو ہے 73% بہتری آپ کے ایگریکلچر سیکٹر میں ہے. اسی طرح آپ جتنے باقی آپ کے فوڈ سیکورٹی میں دیکھ لیں، مواصلات دیکھ لیں، ٹرانسپورٹ دیکھ لیں، آپ کی تجارت جتنی بھی ہے، جو انبیاء کا بھی ایک شعبہ تھا، جو انبیاء ہمارے انہوں نے تجارت کی، وہ تجارت دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر تجارت آپ کی بہتر ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح آپ باقی ترقی جو ہے پاکستان کے شہروں کے اندر وہ بھی دیکھیں، وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے. موسمیاتی تبدیلیاں اور ویکسینیشن، اس میں بھی انہوں نے بہتری لے کے آئے. آپ کا یہ سیکٹر جو ہے، مطلب ہر شعبے میں، آپ کا میڈیا میں دیکھ لیں، اس میں بھی ہر شعبے کے اندر جو ہے بہتری آتی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بہتری آ رہی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاشی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے، بحرانوں سے نکلتا جا رہا ہے. اور یقین کیجئے حیدر اور لینا، میں آپ دونوں کو یہ آگاہ کرتا چاہوں اور میرے دیکھنے والوں کو بھی، کہ اب لوگ جو ہے وہ نگران سیٹ اپ اور آپ کی جو آرمی ہے اس کے اوپر دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں. لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے، دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ کرے سال 2 سال الیکشن ہی نہ ہو. یہاں تک صورتحال ہے. ہم تو عوامی بندے ہیں اور عوام کے جو ہے ان پہ بلیو کرتے ہیں، جو عوام چاہتی ہے. ہم جب اندر جاتے ہیں عوام کے اندر، وہاں سے رائے لیتے ہیں تاکہ ہم اپنا تجزیہ کر سکیں. تو یہاں پہ عوامی حلقوں میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے اور یہ دعائیں کی جا رہی ہیں کہ اللہ کرے الیکشن ابھی نہ ہو، یہ نہ ہو پھر آئے سیاستدان اور پھر پاکستان کی معیشت جس طرح اوپر اٹھ رہی ہے پھر نیچے چلی جائے. تو وہ تو دعائیں کر رہے ہیں. اور بلکہ آرمی چیف سید آصف منیر صاحب سے اور جتنے چیف الیکشن کمیشنر اور باقی جو ادارے ہیں ہمارے، ان سے یہ ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں لوگ جو ہے کہ الیکشن ابھی نہ کروائیں، ابھی انہیں نگران سیٹ اپ کو چلیں. دیکھیں آپ کے نگران سیٹ اپ، نگران حکومت کا اور آرمی کا آپس میں جو معیشت کے اوپر الحاق ہے، جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں، اس کی بدولت ان کی دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے پاکستان معاشی بحرانوں سے نکل رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی ان قریب جو ہے وہ پاکستان بہت مستحکم ہو جائے گا اور یہاں پہ مہنگائی، بے روزگاری کے خاتمے کی طرف بھی قدم اٹھے گا انشاءاللہ تعالی. ایگریکلچر سیکٹر بہت اوپر جانے والا ہے. بہت شکریہ. اعجاز ڈوگر سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اور خبر آپ کو دیں کہ ملک میں حالیہ دہشت گردی کے حالات کے پیش نظر 17 نومبر کو آرمی چیف نے پاکستان علماء کونسل سے ملاقات کی ہے. اس موقع پر پیر حسن الرحمان، پیر نقیب الرحمان عیدگاہ شریف سمیت ملک کے دیگر نامور علماء اور مشائخ بھی موجود تھے. آرمی چیف کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ ریاست کے علاوہ کسی بھی ادارے یا مسلح گروہ کی جانب سے طاقت کا استعمال ناقابل قبول ہوگا. چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کے بعد چیئرمین علماء کونسل نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ علماء کرام کی جانب سے آرمی چیف کے فیصلے سے اتفاق کیا گیا اور ان کا ہر طرح سے ساتھ دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. 57 اسلامی ممالک میں سے صرف پاکستان کے پاس حافظ قرآن اور
सैयद सिपाहसालार होने का एजाज हासिल है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल का यह कहना था कि आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को रियासत तैयबा बनाने के बाद के बॉर्डर पर खड़ी हमारी फौज के सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश मुल्क की खिदमत करते हुए शहादत की तमन्ना होती है। ऐसी फौज और कौम को तकसीम करने के लिए बड़े मंसूबे बनाए गए हैं। पाकिस्तान की तारीख में 1971 की पाक भारत जंग की कहानी स्याह हरूफ में लिखी जाएगी। 1971 की जंग में भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द तंजीम मक्ती बाहिनी ने मशरकी पाकिस्तान में बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया है। पाकिस्तान पर इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी के झूठे मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं। बेगुनाह और निहत्ते पाकिस्तानियों पर दहशतगर्द तंजीम मक्ती बाहिनी की जानिब से किए गए मजालिम और कत्लेआम का इल्जाम पाकिस्तान आर्मी पर लगाया गया। 1971 की जंग में हिस्सा लेने वाले पाक फौज के रिटायर्ड मेजर जनरल मोहम्मद यासीन ने 1971 की जंग की आप बीती सुनाते हुए बताया कि मार्च 1971 में बहारियों, पाकिस्तान के हामी बंगालियों और मशरकी पाकिस्तान में रिहाइश पजीर मगरबी पाकिस्तान के लोगों पर कत्लेआम बढ़ चुका था, जिसके बाद 26 मार्च को ऑपरेशन का आगाज किया गया। उन्होंने बताया कि मैं प्लाटून कमांडर की हैसियत से इस ऑपरेशन का हिस्सा था। हम चटागांग पहुंचे तो शहर पर बागियों ने हमला करके लोगों को यरगमाल बना रखा था। मुत्तहिदा पाकिस्तान को बचाने की हमारी वाहिद पनाहगाह कैंटोनमेंट और नेवल बेस चटागांग थी। वहां ऑपरेशन की निगरानी में पेशकदमी की। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद यासीन ने बताया कि ढाका में मक्ती बाहिनी और भारतीय फौज के खिलाफ दिफाई ऑपरेशन भी किए। भारतीय फौज ने मुत्तहिदा पाकिस्तानियों के खिलाफ मक्ती बाहिनी का साथ दिया और असलहा भी फराहम किया। हमने कभी इंसानी हकूक की पामाली नहीं की और सिविलियंस को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने बताया कि 150 से ज्यादा औरतों और मर्दों को निहायत बेरहमी से बंगाली बागियों ने कत्ल किया। डॉक्टर अब्दुल मोमिन चौधरी ने अपनी किताब में इस अफवाह की तरदीद की है कि 3 मिलियन लोगों को कत्ल किया गया, 6 लाख औरतों की इस्मत दरी भी की गई। बंगाली और इंडियन जर्नलिस्ट शर्मिला बोस ने अपनी किताब में पाकिस्तानी इल्जामात को बदल दिया और बताया कि रेप और मजालिम पाकिस्तानियों ने नहीं किए। In March, situation worsened. Atrocities were committed on Biharis, West Pakistani residents, as well as pro-Pakistan elements, including Bengalis. This resulted in launching of Operation Searchlight on 26 March. I was part of that operation as a platoon commander at Dhaka in Gulshan area. We went to Chittagong. City had been virtually captured by the rebels. They had large number, they had a regiment and they had a Bengali regimental center. So there were a large number of rebels and the city had lost control. The only place available to us to hold United Pakistan was a small place in cantonment and the naval base at Chittagong. So we went there as TAC headquarters and we tried to lead the operation, GOCO supervise the operations of retaking Chittagong. So I remained with this brigade while we were regaining control of Chittagong city. This was a large operation which was conducted day and night. End of May, I was moved back to Dhaka. We conducted defensive operations holding Indians and Muktis back. During early 1971, there was not visible hostility towards military or West Pakistanis. Bengali nationalism, it took root, became very, very visible and aggressive. And the anger was directed towards West Pakistanis working in East Pakistan. That included Pathans and various other businessmen, school teachers, and most of all Biharis who were there. They had migrated from Indian province of Bihar during 47 and now they were considered to be highly pro-Pakistan, pro-United Pakistan. The Indians who were very active in this whole period, they accelerated the Mukti Bahini operations against Pakistanis as well as provided more active support to the Mukti Bahini
especially in terms of guidance, force command, artillery, weapons, all kind of support which was possible was provided to them. We always tried to keep the human rights sacred. We did not intentionally harm any civilian or cause him any casualty, any damage. All of us, soldiers, officers, knew the opposing people were Pakistanis. Majority of them were patriots and Muslim. So these three angles made us sure that we follow the principles of Islam and human rights. I have seen only one atrocity in a span of 10 months, and that was at Chittagong. More than 150 women and children were killed in a brutal manner in a officers' colony by Bengali rebels. We saw it. It was done in the most callous, most inhuman, most barbaric manner. The book, Myth of 3 Millions, written by Dr. Abdul Momin Chaudhry, a blue-blooded Bengali, of his own accord, without any prompting by anybody, has written this book to reject the myth that 3 million were killed or 6 lakh women were raped. Second is a book, Witness to Carnage, 1971. It captures the events, the areas and the atrocities, who were the perpetrators and who were the victims. Victims in most cases were Biharis. Written by a journalist, Qutbuddin Aziz. Book is titled Blood and Tears. In this book, he has documented 170 first-hand accounts of who committed atrocities and who were the victims. Last book which negates this propaganda is Dead Reckoning by Sharmila Bose, who is an Indian and a Bengali. She has had the intellectual honesty and courage to tell the truth as much as possible. And that book supports Pakistani point of view that there were no organized committing of atrocities or rapes. These atrocities were committed by Bengali nationalists acting as Mukti, acting as rebels, acting as ex-soldiers. This frenzy was sponsored and supported by Indians, military as well as their intelligence agency. Ra has taken a lot of pride in separation of East Pakistan from United Pakistan. This blame also falls squarely on their shoulders. आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि भारत मनशियात के आलमी सतह पर सप्लाई और उसके फैलाव का मरकज बन चुका है। भारत मनशियात के हुसूल के लिए मशरकी बॉर्डर का इस्तेमाल करता है। INCB रिपोर्ट के मुताबिक भारत फार्मास्यूटिकल और केमिकल सनतों के जरिए मसनूआत को गैर कानूनी नेटवर्क्स में फरोग देता है। भारत अफगानिस्तान के रास्ते सस्ते दामों मनशियात खरीदता है, जिसकी मालियत $650 बिलियन से ज्यादा होती है। भारत फेंटेनिल और मेथामिफ्टेनिल जैसी मसनूई अद्वियात की पैदावार के लिए केमिकल की फराहमी में सिरे फहरिस्त है। अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की फार्मास्यूटिकल सनत ने मुल्क के अंदर मनशियात को बड़े पैमाने पर फरोग दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत मनशियात की स्मगलिंग में ड्रोन के इस्तेमाल से पाकिस्तान में मनशियात फरोशी फैला रहा है। पाकिस्तान में मनशियात फरोशी फैलाने में बैनुल-अक़वामी सतह पर मनशियात की तजारत में भारत की खुफिया मदाखलत को गोल्डन ड्रग सिल्क रूट कहा जाता है। माजी में भी भारत के आलमी सतह पर मनशियात की स्मगलिंग के शवाहिद पाए गए थे। भारत ट्रांजिट रूट के जरिए यूरोप और शमाली अमेरिका में मनशियात स्मगल करता है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने सीनियर रिपोर्टर अली असगर भट्टी से। जी असगर, बताइएगा इस मामले में क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, भारतीय आलमी सतह पर मंशियात का गठजोड़ भारत की आलमी सतह पर सप्लाई और उसके फैलाव का मरकज बन गया है। भारत के असूल के मशरकी बॉर्डर पर इस्तेमाल करते हैं। INCC रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फार्मेसी कंपनी और केमिकल सनतों के जरिए मंसूबात को गैर कानूनी नेटवर्कों में फरोग देता है। ICC की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अफगानिस्तान के रास्ते गोदामों में मंशियात खरीदती है, जिसकी मालियत $650 मिलियन से ज्यादा बनती है। भारत स्टेशनरी मसलिन जैसी मसनूआत और अद्वियात की पैदावार के लिए केमिकल की फराहमी के सरफहरिस्त है।
भारत फार्मेसी की संद के मुल्क के अंदर मंशियात को बड़े पैमाने पर फरोग दे रहा है। भारत मंशियात की स्मगलिंग में ड्रोन इस्तेमाल के जरिए पाकिस्तान को भी फरोग दे रहा है। बैनुल-अक़वामी सतह पर मंशियात की तजारत भारत की खुफिया मुदाखलत को गोल्डन ड्रिंक स्लिंग का रोड दे रही है। गोल्डन ड्रिंक स्लिंग रोड में भारत की बड़ी कारोबारी शख्सियत मुलव्वस है। माजी में भी भारत की आलमी सतह पर मंशियात की स्मगलिंग के शवाहिद पाए गए हैं। भारत डायरेक्ट नेटवर्क मंशियात की पैदावार और तजारत में सर फहरिस्त है। INCB की सालाना रिपोर्ट 2021 में भारत ट्रांजिट रोड के जरिए यूरोप और शुमाली अमेरिका में मंशियात को स्मगलिंग करता है। आलमी रिपोर्ट जी। अली असगर भट्टी तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया अली असगर। अफसोसनाक खबर आपको दें कि बनू में अबाबिल स्क्वाड में तैनात शहीद पुलिस कांस्टेबल इकरार अल्लाह की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई है। नामालूम दहशत गर्दों की फायरिंग से शहादत का मर्तबा पाने वाले पुलिस कांस्टेबल इकरार अल्लाह की नमाज जनाजा बनू पुलिस लाइन में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। जनाजे में RPO बनू कासिम अली खान, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बनू इफ्तिखार शाह, कमिश्नर बनू डिवीजन परवेज सब्तखैल, आला फौजी और दीगर पुलिस अफसरान ने कसीर तादाद में शिरकत की है। RPO बनू, GPO बनू और पाक फौज के अफसरान ने कामी परचम में लिपटे शहीद के ताबूत पर फूल भी चढ़ाए और उनकी मगफिरत के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं की हैं। कबूला में डकैती करके फरार होने वाले डाकुओं की पुलिस पर फायरिंग। एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। थाना अहमद यार के इलाके बेली दिलावर के करीब 3 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने फयाज नामी देहाती से मोटरसाइकिल और नकदी रकम छीनी और इलाका थाना कबूला की जानिब फरार हो गए। मकामी पुलिस 15 की इतला पर जाए वकुआ पर पहुंची और फरार होने वाले मुल्जिमान का ताकुब जारी रखा। पुलिस थाना कबूला ने भी फरार होने वाले डाकुओं का ताकुब किया तो इलाका थाना कबूला चोर पुल्ली के करीब डाकुओं और पुलिस का आमना सामना होगा। डाकू ने पुलिस पार्टी को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हक़ हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। फायरिंग का सिलसिला थमा तो एक नामालूम डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ पड़ा मिला, जबकि 2 नामालूम डाकू पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक डाकू से वारदात के दौरान छीनी गई मोटरसाइकिल और असलहा नाजायज बरामद भी कर लिया गया है। SDPO चूनिया सर्कल राना जाहिद अली की खुसूसी हिदायत पर SHO थाना सदर चूनिया आबिद महमूद चीना की क़यादत में थाना सदर पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन करामत छींबा और जमान नामी 2 मुल्ज़मान को भारी मिकदार में शराब फरोख्त के लिए ले जाते हुए रंगे हाथों ही गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO आबिद महमूद चीना का कहना है कि इलाके को मुनशियात फरोशों और जराइम पेशा अनासिर से पाक करने का अज़म कर रखा है। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाइयां भी जारी रहेंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी का गैर मेयारी मसाला जात फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रावलपिंडी में 1704 पैकेट्स जाली मसाला जात, जेहलम में 30 किलो ममनुआ चाइना नमक तल्फ, चकवाल में करियाना स्टोर की इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई। मुतादिद फूड पॉइंट्स को भारी जुर्माने भी किए गए। रावलपिंडी में 15 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जियों पर 5 फूड पॉइंट्स को 1,35,000 रुपए के जुर्माने किए गए। करियाना स्टोर्स मालिकान टेम्पर्ड और जाली मसाला जात फरोख्त कर रहे थे। कार्रवाइयां रंग बाजार और गोल सब्जी मंडी में की गई। इसी तरह जेहलम में मुजाहिदाबाद में पकवान सेंटर को खानों में चाइना नमक का इस्तेमाल करने पर 30,000 रुपए जुर्माना किया गया। रेलवे रोड दीना में स्वीट्स एंड बेकरी की मिठाई में मक्खियों और रिसेंड ऑयल का इस्तेमाल करने पर 40,000 रुपए जुर्माना किया गया। चकवाल में अस्पताल रोड पर करियाना स्टोर मिलावटी खुराक बेचने पर इस्लाह तक बंद कर दिया गया है। DG पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि जाली खुराक का कारोबार करने वाले अनासिर के गिर्द मजीद घेरा तंग किया जाएगा।
उकाड़ा पुलिस की जानिब से कम उम्र ड्राइवरों और बगैर लाइसेंस गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। पुलिस ने 84 कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की है और बगैर लाइसेंस 130 मुकदमात का इंदराज भी हो चुका है। मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। उकाड़ा पुलिस की जानब से बिला इम्तियाज कम उम्र ड्राइवरों और बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। उकाड़ा पुलिस ने कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 84 कम उम्र ड्राइवर जबकि 130 बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ मुकदमात का अंदराज किया। याद रहे FIR होने की सूरत में आपके बच्चे का मुस्तकबिल मुकम्मल तहरीक हो जाएगा, लिहाजा जिम्मेदारी शहरी होने का सबूत दे, ट्रैफिक कवानीन पर अमल पैरा होकर अपनी और अवामुन नास की जानो व माल की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। DPO उकाड़ा मंसूर अमान का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस फोर्स के जवान हाईलाइट रहेंगे और किसी को किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। उस पर जुर्माना भी हो जाता है, आप FIR भी हो जाएगी, आपका सारा कैरियर चला जाएगा। गाड़ी करें, बच्चों के खिलाफ जो भी इनके खिलाफ एक्शन बनता है वो कार्रवाई करें कि ये बच्चे जो वो खुद नुकसान करते हैं अपना, लेकिन साथ जो बंदा जा रहा होता है उसका नुकसान कर देते हैं। तो मेरी तमाम उकाड़ा के मुद्दीन वालिदैन दोस्तों सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा महकमा पुलिस का मैसेज है कि आप अपने 18 साल से कम उम्र बच्चा कोई भी है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो लड़का है, चाहे वो स्टूडेंट है, किसी भी बच्चे को मोटरसाइकिल या कार की सवारी से इतनाब करवाएं। DPO उकाड़ा मंसूर अमान ने तमाम एहलकार व मुतलका अफसरान को डेली रिपोर्ट देने का हुक्म दे दिया। कैमरा टीम के साथ कसूर थाना सदर के इलाका में पुलिस मुकाबला, 2 खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 4 साथी फरार होने में कामयाब। जख्मी डाकुओं की शनाख्त सुफियान और सुफियानी सकना सिकंदर देवान रोड और नवीद सकना पेरोवाला रोड के नामूस से हुई है। दोनों डाकुओं जिला कसूर में डकैती राहजनी के 26 से जायद वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। पुलिस ने नवाही गांव नथुकी में खुफिया तला पर गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो उन्होंने मुख्तलिफ एतराज से सीधी फायरिंग शुरू कर दी है। इस दौरान जवाबी कार्रवाई में 2 डाकू जख्मी हो गए जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। नए तैनात होने वाले SHO शादबाग की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों का मुंह बोलता सबूत सामने आ गया है। मनशियात फरोश खुदकुशियों पर मजबूर होने लगे। शादबाग का रिहायशी 30 साला यूसुफ मनशियात फरोशी की इजाजत लेने के लिए हैवी वोल्टेज की तारों पर चढ़ गया। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने 2 घंटों के बाद मिन्नत समाजत करके नीचे उतारा। इसी पर मजीद अहवाल जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये शादबाग का इलाका है जहां पर नशा ना मिलने पर एक नौजवान बिजली की हैवी वोल्टेज तारों पर चढ़ गया। जिस तरह से बात की जाए अगर मुतासरीन की, जो कि खुद को कहता था कि मेरी मंशियात तो SHO ने जो रेस्क्यू जाकर उसकी मिन्नत समाजत की और उसको हैवी वोल्टेज तारों से नीचे उतारा। उसका कहना था कि मुझे मंशियात फरोशी की इजाजत दी जाए ताकि मैं अपना पेट पाल सकूं। नशा ये करता था। ये हैवी वोल्टेज की तारों पर शादबाग के इलाका में दरबार हैदर साई है, उसके पास ये ऊपर चढ़ गया था और नीचे काफी दुनिया का रश था और इसकी मिन्नत समाजत की जा रही थी और बाकायदा कहा जा रहा था कि तुम्हें इजाजत दे देंगे लेकिन नीचे आ जाओ, खुदकुशी ना करो। पुलिस की जानिब से भी इन्हें बड़ी झूठी तसल्लियां दी गई कि आप नीचे आ जाओ, लेकिन वो इस बात से बलीद था कि मैं मंशियात फरोशी करूंगा, मुझे कोई नहीं पूछेगा। आखिरकार 2 घंटे की मिन्नत समाजत के बाद उसको नीचे उतारा। उतारने के बाद जो है वो उसको थाना मुंतकिल किया गया और बाकायदा तौर पर जब उसको यहाँ पर लाया गया तो फिर उसका यही कहना था कि SHO शादबाग नए आए हैं और लोगों के ऊपर धड़ाधड़ पर्चे दिए जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो मुझे मंशियात फरोशी की इजाजत दी जाए। तो जिस पर दोबारा उसके बाद उस नौजवान को जो है वो वहां से रिलीज कर दिया। जिस तरह से बात की जाए 1122 के जवानों की, तो काफी उन्होंने मेहनत की इसको उतारने के लिए, लेकिन वो इसी बात से वजी था कि मैं मंशियात फरोशी करना चाहता हूँ, मुझे जो है वो यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए और इसके अलावा जो मंशियात फरोशी के मुकदमात धड़ाधड़ दर्ज किए जा रहे हैं ये ना किए जाए, क्योंकि SHO शादबाग नए तैनात होने वाले जो अली देव दस्तगीर है उन्होंने मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया है। तो उसी पर जो है वो नौजवान कहता है कि
DHA राया में मुनक़िदा तकमील स्क्वायर कॉन्फ्रेंस में लाहौर के मारूफ बिजनेस कंपनीज ने शिरकत की। DHA बहावलपुर में बनने वाले बड़े मंसूबे तकमील स्क्वायर में सरमायाकारी की यकीन दहानी भी करवा दी। DHA राया लाहौर में रॉयल स्टेट्स कंपनीज की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसकी मेज़बानी तकमील स्क्वायर के CEO कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर कामरान फजल ने की। कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद यूसुफ चौहान, असद मिर्जा, फसीह हाशमी, हबीबुर रहमान, जफर हैदर, कमर मलिक, जीशान भट्ट, फरहान दिलदार, अदनान महफूज, इमरान जतोई, राबेल ताहिर, हामिद सरफराज और मियां तलत समेत रॉयल स्टेट से ताल्लुक रखने वाली कंपनीज के नुमाइंदों ने भी शिरकत की है। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि DHA बहावलपुर में बनने वाला तकमील स्क्वायर 14 एकड़ पर मुहित पूरा शहर ही है, जिसमें मार्केट से लेकर बाजार तक हर तरह की सहूलत दस्तयाब होगी। डॉक्टर कामरान फजल और उनकी टीम ने तफसीली ब्रीफिंग दी, मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए, जिससे सरमायाकारों का हौसला बुलंद हुआ और वो सरमायाकारी पर राजी भी हो गए। और आपको बताएं कि कसूर से अहम खबर शामिल करते हैं, जहां जिला कचहरी में फायरिंग से जेर हिरासत एक मुलजिम कत्ल जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। दोनों मुलजमान को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में 2 मुख्तलिफ मुकदमात में पेशी के लिए लाया गया था। मुलजिम अफजल के खिलाफ चंद माह कबल थाना मुस्तफाबाद में 6 साल बच्चे को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज हुआ। जख्मी शख्स राशिद को मुनशियात फरोख्त करने के मुकदमे में अदालत पेशी के लिए लाया गया था। आपको अपडेट करते चलें, कसूर से अहम खबर है, जहां जिला कचहरी में फायरिंग से जेर हिरासत एक मुलजिम कत्ल कर दिया गया है जबकि दूसरा शदीद जख्मी हुआ। दोनों मुलजमान को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में 2 मुख्तलिफ मुकदमात में पेशी के लिए लाया गया था कि मुलजिम अफजल के खिलाफ चंद माह कबल थाना मुस्तफाबाद में 6 साल बच्चे को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। जख्मी शख्स राशिद को मुनशियात फरोख्त करने के मुकदमे में अदालत पेशी के लिए लाया गया था। अहम खबर कसूर से, जहां जिला कचहरी में फायरिंग से जेर हिरासत एक मुलजिम कत्ल जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया है। दोनों मुलजिमान को आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में 2 मुख्तलिफ मुकदमात में पेशी के लिए लाया जाना था। मुलजिम अफजल के खिलाफ चंद माह कबल थाना मुस्तफाबाद में 6 साल बच्चे को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज किया हुआ था। जख्मी शख्स राशिद को मुनशियात फरोख्त करने के मुकदमे में अदालत पेशी के लिए लाया गया था। दोनों मुलजिमान को पुलिस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में पेशी के लिए लाई तो नामालूम मुलजिम ने हथकड़ी लगे मुलजिमान पर फायरिंग कर दी, जिससे अफजल मौके पर ही दम तोड़ गया है जबकि राशिद नामी शख्स शदीद जख्मी हुआ। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।